सब बच्चे स्कूल से वापस आ रहे थे। वो सब कालू कौवे की दुकान पर समोसे खाने के लिए रुकते हैं। कालू अंकल, मुझे एक समोसा दे दे। पापा पापा, मुझे भी बहुत भूख लग रही है, मुझे भी 2 समोसे दे दे। कुकू उनका मुंह देखने लगता है। कीकी और जग्गू समोसे खाने लगते हैं। कीकी, मैं जा रहा हूँ, तुम दोनों बाद में आ जाना। कुकू, रुको रुको। बस खा लिया मैंने, अभी चलते हैं। कीकी जल्दी जल्दी सारा समोसा खा लेता है। कुकू के मुंह में भी पानी आ रहा था। जग्गू और कीकी सारा समोसा खा लेते हैं और कुकू मुंह देखता रह जाता है। फिर वो तीनों अपने घर की तरफ उड़ जाते हैं। कुकू अपने घर की तरफ चला जाता है। कितने कमीने दोस्त हैं मेरे, जरा सा समोसा भी नहीं दिया मुझे। कुकू अपने घर चला जाता है। कुकू, कुकू बेटा, आ गए तुम। जी मम्मा, आपकी तबीयत कैसी है अब? हाँ बेटा, अब पहले से बेहतर हूँ मैं। कुकू बेटा, रसोई में दाना रखा है, खा लेना। ठीक है मम्मा। कुकू अपनी मम्मा को तंग नहीं करता और चुपचाप सूखा दाना खा लेता है और फिर नदी पर पानी पीने चला जाता है। कुकू पानी पीता है। कुकू बेटा, तुम्हारी मम्मा अब कैसी हैं? जी अंकल कबूतर, पहले से बेहतर है। ये लो बेटा, कुछ पैसे रख लो, अपनी मम्मा की दवा ले लेना। कबूतर अंकल, मेरी मम्मा ने किसी से पैसे लेने से मना किया है, इसे मैं नहीं रख सकता। कुकू बेटा, अगर तुम ये मटका उठाकर मेरे घर तक छोड़ाओ तो मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा। फिर तो ले लोगे ना, वो तुम्हारी कमाई के पैसे होंगे और तुम्हारी मम्मा भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। हाँ, फिर मैं रख लूंगा। चले कबूतर अंकल। फिर कुकू पानी का मटका उठाता है और कबूतर के साथ उसके घर की तरफ चला जाता है। कुकू मटका एक तरफ रखता है। ये लो तुम्हारे पैसे। कुकू 50 रुपए पकड़ता है और बहुत खुश होता है। फिर कुकू जल्दी से कालू कौवे की दुकान की तरफ जाता है और फिर अचानक से रुक जाता है। वो दुकान के पास जाकर बैठ जाता है। इन पैसों से अगर मैंने समोसा खा लिया तो मम्मा की दवा कैसे लेकर जाऊंगा? पहले मैं मम्मा की दवा लूंगा और जो पैसे बाकी बचेंगे उनसे समोसा खाऊंगा। अरे कुकू, यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? हर वक्त मेरे समोसों को देखते रहते हो। कालू अंकल, मैं तो बस जा ही रहा था, अब क्या समोसों को देखने के भी पैसे लेंगे आप? चल भाग जा यहाँ से। कुकू वहां से चला जाता है। कुकू बुलबुल डॉक्टर के पास जाता है और अपनी मम्मा की दवा लेता है। कुकू अपने घर आ जाता है। मम्मा, ये देखें, मैं आपके लिए दवा ले आया हूँ। कुकू, कुकू बेटा, तुमने ये दवा कैसे खरीदी? तुम्हारे पास तो पैसे थे ही नहीं, क्या तुमने चोरी की है? कुकू, मैंने कहा था, मैंने मैंने कहा था, कभी भी चोरी मत करना, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं। मम्मा, ऐसा मत कहें, आपके बेटे ने चोरी नहीं की, ये पैसे मैंने मेहनत से कमाए हैं। वो कैसे? तुमने कैसे कमाए? मम्मा, मैंने कबूतर अंकल। फिर कुकू सारी बात अपनी मम्मा को बताता है। रानू चिड़िया बहुत खुश होती है। शाबाश मेरे बेटे। रानू चिड़िया वो दवा खा लेती है। कुकू के पास अब 10 रुपए बच गए थे। मम्मा, मैं अभी आता हूँ, मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। ठीक है कुकू बेटा, जल्दी घर लौट आना। जी मम्मा। कुकू घर से बाहर चला जाता है और कीकी के साथ खेलने लगता है। सारा दिन खेलने के बाद कुकू कालू कौवे की दुकान पर जाता है। कालू अंकल, ये ले पैसे और मुझे एक समोसा दे दे। 10 रुपए? 10 रुपए में क्या आता है आज के जमाने में? चल निकल यहाँ से, मेरे समोसों की खुशबू भी तुम फ्री में नहीं सूंघ सकते। भाग जाओ यहाँ से। साथ ही मिठू तोते की दुकान थी। कुकू मिठू की दुकान पर जाता है। मिठू अंकल, क्या आप मुझे 10 रुपए का समोसा दे देंगे?
میرا بہت دل کر رہا ہے سموسا کھانے کو۔ یہ لو سموسا اور یہ 10 روپے بھی تم اپنے پاس رکھو، میری طرف سے تحفہ لے لو۔ کوکو حیران رہ جاتا ہے اور وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ کوکو وہ سموسا مزے مزے سے کھانے لگتا ہے۔ سموسا کھانے کے بعد کوکو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یوں ہی دن گزرتے کہ رانو چڑیا اب ٹھیک ہو جاتی ہے۔ رانو چڑیا جنگل جاتی ہے۔ بہت دنوں سے میرا بیٹا سوکھا دانا کھا رہا ہے، آج میں اپنے کوکو کے لیے مزیدار پھل لے کر جاؤں گی۔ رانو چڑیا جنگل میں ادھر ادھر اڑتی ہے اور کوکو کے لیے پھل ڈھونڈنے لگتی ہے۔ رانو چڑیا کو ایک پیڑ سے میٹھا پھل مل جاتا ہے۔ آج پھر کوکو میٹھو انکل کی دکان پر جاتا ہے۔ میٹھو پکشیوں کو سموسے دے رہا تھا۔ کوکو کے من میں لالچ آ جاتا ہے اور اتنے سوادشٹ سموسے دیکھ کر اسے رہا نہیں جاتا اور وہ چپکے سے ایک سموسا اٹھا لیتا ہے اور وہاں سے اڑ جاتا ہے۔ کوکو ایک طرف جا کر وہ سموسا کھانے لگتا ہے۔ آج یہ سموسا اتنا مزیدار کیوں نہیں لگ رہا؟ اس دن تو سموسا بہت سوادشٹ تھا۔ سموسا کھانے کے بعد کوکو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ رات ہو جاتی ہے۔ رانو چڑیا نے اپنے بیٹے کے لیے طرح طرح کے پھل لا کر رکھے ہوئے تھے۔ کوکو بیٹا، کیا ہوا؟ تم پریشان لگ رہے ہو۔ نہیں مما، کچھ نہیں۔ کچھ تو ہوا ہے۔ مما، مجھے غلطی ہو گئی، پلیز مما مجھے معاف کر دے۔ میں نے میٹھو انکل کی دکان سے سموسا چرا کر کھا لیا، مگر سچ میں مما مجھے بہت افسوس ہے۔ میں ایسا تو نہیں تھا، میں نے ایسا کیوں کیا؟ مما آپ مجھے مارے۔ کوکو بیٹا، ہم پکشی ہیں، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، مگر بہتر پکشی وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی پر شرمندہ ہو اور اپنی غلطی کو سدھارے۔ تم صبح جا کر میٹھو انکل سے معافی مانگ لینا۔ ہاں مما، میں ایسا ہی کروں گا اور آئندہ کبھی بھی چوری نہیں کروں گا۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی کوکو میٹھو انکل کی دکان پر جاتا ہے اور اسے ساری بات بتا دیتا ہے اور اپنے کیے پر معافی مانگتا ہے۔ میٹھو انکل، میں بہت شرمندہ ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ سموسا جو میں نے چوری کر کے کھایا، اس میں ذرا بھی مزہ نہیں تھا، کیونکہ اس میں میرا لالچ شامل تھا۔ کوکو بیٹا، اچھی بات ہے جو تم نے اپنی غلطی کو مانا اور معافی مانگی۔ تم ایک ایماندار ماں کے بیٹے ہو۔ کوکو، اگر تم چاہو تو شام کو تھوڑی دیر میری دکان پر آ جایا کرو، میرے ساتھ تھوڑا کام کروا دیا کرو اور بدلے میں تمہیں کچھ پیسے دے دیا کروں گا۔ اس سے تمہاری مما کی بھی مدد ہو جائے گی اور تم سموسا بھی کھا سکو گے۔ کوکو یہ سن کر بہت خوش ہو جاتا ہے اور طوطے کی دکان پر کام کرنے لگتا ہے۔ وہ سارا دن پڑھتا اور شام کو کام کرتا۔ کوکو بہت خوش تھا۔ پیارے دوستوں، اس کہانی کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ آپ کا دھنیہ واد۔ رانو چڑیا کی ایسی کہانیاں سننے کے لیے یوٹیوب سرچ بار میں رانو چڑیا کی کہانی لکھیں یا پھر یہ بٹن دبا کر بول کر کہیں رانو چڑیا کی کہانی۔ رانو چڑیا کی کچھ مہینے پہلے ہی شادی ہوئی تھی، مگر اس کی ساس اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ میرا بیٹا صرف میرا ہے، اس چڑیا کے پیچھے وہ اپنی ماں کو بھول جائے، یہ میں ہونے نہیں دوں گی۔ اس چڑیا کو میں زیادہ دن یہاں ٹکنے نہیں دوں گی۔ مانو چڑیا گھر آتا ہے۔ مانو میرے بیٹے آ گیا گھر، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ جی ماں جی۔ مانو بیٹا، تمہارے 2 انڈے ہیں کا خیال تم کیسے رکھو گے؟ تو کہتی ہوں تم شہر والے جنگل چلے جاؤ، کم از کم چولہا تو جلے گا گھر کا۔ ہاں ماں جی، آپ ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں، آج بھی سارا دن یہاں وہاں کام کی کھوج میں لگا رہا، مگر مجھے کہیں کام نہیں ملا۔ اگلے دن مانو چڑیا دوسرے جنگل جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ رانو چڑیا مانو چڑے کو باہر تک چھوڑنے کے لیے آتی ہے۔ رانو، مجھے امید ہے تم میری ماں کا بہت اچھے سے خیال رکھو گی اور ہمارے انڈوں کا بھی دھیان رکھنا۔ میں ان سب کو تمہارے حوالے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔
मानो जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत, आपकी माँ मेरी भी माँ है, मैं सबका ध्यान रखूंगी, बस आप अपना ख्याल रखना। मानो चिड़ा अपना बैग उठाता है और दूसरे जंगल की तरफ निकल जाता है। रानो चिड़िया मानो चिड़े को दूर तक जाते हुए देख रही थी। कहाँ रह गई है नास मिट्टी? आई माँ जी। रानो चिड़िया जल्दी से घर जाती है। जी माँ जी। प्यास लग रही है मुझे, चल जा और नदी से मेरे लिए पानी लेकर आ। जी माँ जी, मैं अभी जाती। रानो चिड़िया मटका उठाती है और नदी से पानी लेने के लिए चली जाती है। रानो चिड़िया पानी लाकर अपनी सास को देती है। चल अब जल्दी से घर की सफाई कर ले, मैं ज़रा अपनी सहेली से मिलकर आ। रानो चिड़िया घर का काम करने लगती है। रानो चिड़िया झाड़ू लगाती है, बर्तन धोती है। इतनी ज़्यादा भूख लगी है, सुबह से कुछ भी खाने को नहीं मिला, रसोई में देखती हूँ कुछ। रानो चिड़िया जैसे ही रसोई में जाती है तो रानो चिड़िया की सास वहाँ आ जाती है। हर वक्त तेरी नज़र खाने पर ही रहती है, जब देखो खाना खाना, कितना खाएगी तू, तेरा पेट भरता ही नहीं है। तेरी वजह से ही पहले ही मेरे बेटे को दूसरे जंगल जाना पड़ा। मगर माँ जी, मैंने तो। जुबान मत चलाओ मेरे सामने, चुपचाप जाओ और बाहर से कोई दाना वाना ढूंढ कर खा लो, ये मेरा बेटा मेरे लिए रख कर गया है। जी माँ जी। माँ जी, आप मेरे अंडों का ख्याल रखना। हाँ हाँ जा, कहीं नहीं जा रहे ये अंडे। रानो चिड़िया दाने की खोज में घर से बाहर निकलती है। रानो चिड़िया यहाँ वहाँ उड़ती है। एक जगह उसे एक घायल कुत्ता दिखाई देता है। रानो चिड़िया उस कुत्ते के पास जाती है। प्यारे डॉगी, तुम तो घायल हो, रुको मैं तुम्हारा घाव ठीक करती हूँ। रानो चिड़िया इधर उधर देखती है। एक जगह उसे जड़ी बूटी दिखाई देती है। रानो चिड़िया वो जड़ी बूटी उस कुत्ते के घाव पर लगा देती है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जैकी है, मेरा मालिक मर गया और मैं घायल हो गया, कुछ चोर हमारे पीछे थे, अब मैं अकेला रह गया हूँ। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? हाँ, मैं चलूँगा, पहले मैं दाना तलाश कर लूँ, फिर हम घर चलेंगे। एक जगह से रानो चिड़िया को दाना मिल जाता है और वो जैकी को साथ लेकर अपने घर की तरफ वापस लौट आती है। जैकी, तुम यही आ, अगर मेरी सास ने तुम्हें देख लिया तो वो बहुत गुस्सा होगी, उनके सामने बिल्कुल मत आ। रानो चिड़िया जैकी को एक जगह छुपाकर अपने घर चली जाती है। कहाँ रह गई थी तुम? सारा सारा दिन ना जाने किस किस के साथ घूमती फिरती है। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं तो सिर्फ दाना लेने गई थी। हाँ हाँ जानती हूँ मैं। रात हो जाती है। रानो चिड़िया के दोनों अंडे हिलने लगते हैं। रानो चिड़िया के अंडों से बच्चे बाहर आ जाते हैं। माँ जी, ये देखें। मुझे पहले ही पता था दोनों की दोनों लड़कियां पक्षी निकलेंगी, नास मिटी मनहूस। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? बेटियां तो रहमत होती हैं और मुझे तो अपनी बेटियां बहुत अच्छी लगी, कितनी प्यारी और मासूम है ये। अच्छा चल निकल मेरे घर से, इससे पहले कि मेरा बेटा घर आए, निकल जा मेरे घर से, मैं लड़की पक्षियों को अपने घर में नहीं रहने दूंगी। माँ जी, बाहर मौसम बहुत ख़राब है, तेज़ हवा चल रही है, मैं अपनी छोटी छोटी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी, कुछ तो दिया करें। रानो चिड़िया बहुत विनती करती है मगर उसकी सास उसकी एक नहीं सुनती और उन सबको घर से निकाल देती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। रानो चिड़िया की आंखों में आंसू थे। रानो चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को उठाती है और जैकी को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया चिड़िया रो मत, मैं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जैकी, बारिश होने वाली है, हवा भी तेज़ होती जा रही है, हमें किसी सुरक्षित जगह की खोज करनी होगी। हाँ मुझे मालूम है एक सुरक्षित जगह, चलो मेरे साथ। जैकी आगे आगे और रानो चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर उसके पीछे पीछे उड़ रही थी। बारिश भी शुरू हो जाती है। चिड़िया परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस कुछ दूर ही एक गुफा है, हम उस गुफा में रुक सकते हैं। तेज बारिश और बिजली की गरज चमक से बच्चे डर रहे थे। कुछ ही देर बाद वो सब उस गुफा में पहुंच जाते हैं। जैकी, अगर तुम ना होते तो ना जाने हमारा क्या होता। नन्ना नन्ना
کیا ہے؟ رانو چڑیا مڑ کر دیکھتی ہے تو وہاں تو ڈھیر سارا خزانہ تھا، سونا چاندی سے بھرے صندوق اور ڈھیر سارے زیورات۔ اتنا سارا سونا، میری تو ساری مشکل ہی ختم ہو گئی۔ تیز بارش کے کارن مانو چڑے کا گھر ٹوٹ کر مٹی میں مل جاتا ہے۔ ہائے ہائے، مر گئی، کوئی میری مدد کرے، کوئی ہے میری مدد کرو۔ رانو چڑیا کی سانس بہت مشکل سے وہاں سے نکلتی ہے اور ایک بڑے پیڑ کے نیچے جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ مجھے میرے کیے کی سزا ملی ہے، میں نے اپنی بہو کو بے گھر کیا اور خود بھی بے گھر ہو گئی۔ اگر میری بہو یہاں ہوتی تو میرا کتنا خیال کرتی، ہائے میرے پاؤں۔ رات گزر جاتی ہے اور صبح ہو جاتی ہے۔ رانو چڑیا اسی جنگل میں ایک بڑا گھر بناتی ہے اور اس میں رہنے لگتی ہے۔ یوں ہی دن گزرتے کہ ایک دن بوڑھی چڑیا بھیک مانگتے مانگتے رانو چڑیا کے گھر تک پہنچ جاتی ہے۔ مجھے کچھ کھانے کو دے دو، مجھے کچھ۔ ماں جی اندر آئیے۔ رانو چڑیا اپنی بڑھی ساس کو گھر لے جاتی ہے۔ رانو چڑیا کی ساس بہت شرمندہ تھی۔ رانو بیٹی، میں نے اور مانو نے بہت ڈھونڈا تمہیں، مگر تم ہمیں نہیں ملی۔ ماں جی، میں ایک دن گھر گئی تھی مگر وہاں تو صرف مٹی کا ڈھیر تھا۔ رانو چڑیا کی ساس اسے سب بتاتی ہے۔ مانو چڑیا بھی وہاں آ جاتا ہے۔ وہ اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور وہ سب خوشی خوشی ایک ساتھ رہنے لگتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس کہانی کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ آپ کا دھنیہ واد۔